अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल यहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं अब दोबारा शुरू करूँगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने वालदा मूसा को इल्हाम किया कि तू मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिला, जब इसकी निस्बत कोई ख़तरा महसूस होगा तो हम इसको दरिया में डाल देना, परेशान ना होना, हम इसको तेरी तरफ वापस लौटा देंगे और इनको पैगंबरों में से कर देंगे। तफसीर अजीज़ी में है सानोम नामी एक बड़ई से वालदा मूसा ने कहा कि हमको एक संदूक बना दो, वो इतना लंबा हो और इतना चौड़ा हो, और इनके तख्तों को इस तरह मिलाना कि उसके अंदर पानी ना जाए। बढ़ई के पहुंचने पर वालदा मूसा ने बताया कि हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको दरियाए नील में छोड़ दें, कहीं ऐसा न हो कि फ़िरौन को इसकी इत्तला हो जाए और इसके साथ हमें भी वो कत्ल ना कर दे। बढ़ई ने वादा कर लिया कि मैं किसी से भी ना कहूँगा और ये काम पोशीदा रखूँगा। जब बढ़ई अपने घर गया तो उसने मनादी में सुना कि जो शख्स हम इस लड़के का पता बताए जो इन दिनों बनी इसराइल में पैदा हुआ है तो इसको इतना इनाम दिया जाएगा। चुनाचे बढ़ई ने चाहा कि मैं इस राज को फाश करूं। वो इस इरादे से अभी दरवाजे से कदम बाहर ही रखा था कि अंधा हो गया। इसके दोनों पांव जमीन में धंस गए और उसे एक आवाज़ आई। आवाज़ ये थी, उन्होंने कहा, अगर तुम फ़िरौन के पास जाके बताओगे तो तुम्हें फ़ौरन गर्क कर दिया जाएगा। तो इसने तौबा की, अल्लाह ने इसको नजात दी और इसकी आंखें भी ठीक हो गई। इसने फिर इरादा किया, अल्लाह ताला ने फिर इसको अंधा कर दिया। अल्लाह ताला ने उसको 3 दफ़ा अंधा किया और 3 दफ़ा ठीक किया। फिर उसने अल्लाह ताला से पक्का वादा किया कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो संदूक तैयार करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की खिदमत में पहुंचा और उन्होंने संदूक लेके रख लिया और उसको मजदूरी देनी चाहिए। तो वो कहने लगा, इस खुशनसीब बच्चे का एक मर्तबा मुझे दीदार करवा दो, यही मेरी उजरत है। जब इसने मूसा को देखा तो अपनी आंखें इनके कदमों पर मली और रुखसत हो गया। सबसे पहले जो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था वो यही बढ़ई था। आपकी वालदा ने आपको संदूक में रख दिया, दूध पिलाकर इस संदूक में सुला देती। जहाँ कहीं उनको ख़तरा महसूस होता तो वो उसको दरिया में बहा देती। एक डोरी से उसको बांध रखा था। खौफ टल जाने के बाद इसे खींच लेती। एक मर्तबा एक शख्स घर में आने लगा जिससे वो बहुत दहशत हो गई और दौड़कर उठी और बच्चे को संदूक में लटाकर दरिया में डाल दिया। जल्दी और घबराहट में डोरी बांधना वो भूल गई। संदूक पानी की मौजों के साथ ज़ोर से बहने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपकी बहन से फरमाया कि तुम इस संदूक के पीछे जाओ और देखती रहना कि ये कहाँ जाता है। अगर शहर के किनारे से अलहदा हो गया तो हमारी खातर जमा होगी। अगर शहर के अफराद में से किसी ने उसको उठा लिया तो यकीन है बादशाह के पास पहुंच जाएगा और वो हमें कत्ल कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन संदूक को देखती हुई अनजान बनकर दरिया के किनारे चल रही थी। वो संदूक दरिया के दरमियान में से होता हुआ इस नहर में चला गया जिसे फ़िरौन ने खुदवाकर नील से अपने बाग में ले गया था। इस नहर का नाम ऐनुल शम्स रखा था। संदूक पानी में बहता हुआ फ़िरौन के बाग में जा पहुंचा। इस वक्त फ़िरौन बाग की सैर कर रहा था और इसके हमरा इसकी बीवी और लड़की के अलावा महल के और अफराद भी थे। जब सब ने देखा कि संदूक नहर में आ रहा है, लोग दौड़कर इसे उठाकर फ़िरौन के पास ले गए। हज़रत मूसा की बहन ने जब ये देखा तो घर जाकर वालदा को इत्तला दे दी। वालदा ये सुनकर बहुत गमज़दा हो गई तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि हम तेरी तरफ लौटाएंगे और हम इसको रसूल बनाएंगे।
ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے. اس کے بعد پھر جب فرعون نے کہا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہوا ہے، ہامون کو بلایا. اس نے کہا یہ وہی لڑکا ہے جو کہ آپ کے تخت کے لیے خطرہ ہے. فرعون نے چاہا کہ وہ اس کو قتل کر دے، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے. ہامون نے بتایا کہ صندوق میں سے جو بچہ آپ کے پاس آئے گا، نہر میں سے اس کے لب کو آپ کی بیٹی کے جو برس کے داغ ہیں اس پہ لگایا جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ایسے کیا گیا تو اس کے سارے جو نشان تھے وہ ختم ہو گئے. پھر بیوی کے کہنے پہ فرعون نے فیصلہ بدل دیا اور بیوی کی بات مان لی. بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، لیکن جو دائی بھی آئی آپ نے اس کا دودھ نہ پیا. ادھر موسیٰ کی بہن حالات معلوم کرنے بار بار فرعون کے دربار میں آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا، اس لیے آپ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے. الغرض جب آپ کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگی میں ایک دائی کو جانتی ہوں، اس کا شاید دودھ پی لے، میں اس کو بلا کے لاتی ہوں. اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے گھر گئی اور اپنی والدہ کو بلا لائی. والدہ نے جب گود میں لیا تو ان کا دودھ پینے لگے. فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روز کی مقرر کر دی اور کہا اس لڑکے کو یہی دائی دودھ پلاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا. اب اسے دریا میں اور پھر ہم تجھے واپس دے دیں گے. اس طرح بچہ آپ کے حوالے کر دیا گیا. اور بی بی آسیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ہفتے ہمیں لا کر دکھا دیا کرنا. خدا نے بچہ بھی دے دیا اور مفت میں مزدوری بھی مقرر کر دی. اب ماں کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لے جاتی اور واپس گھر لے آتی. 2 برس تک والدہ نے آپ کو دودھ پلایا. جب 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑوایا تو بی بی آسیہ نے والدہ موسیٰ کو سونے سے لدا ہوا ایک خچر اور کئی اونٹ اور نفیس تحفے دے کر رخصت کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے پاس کرنی شروع کر دی. ویورس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ باقی کل کریں گے. اللہ حافظ.